很难得啊，2、3个星期都没有见面了，好想念大家。今天我们要分享的奇妙的汉字是“使得”。使得这2个字嘛，一般经常会听见的经常会听见的使得，有时候使得、舍不得、不得使，都会在普遍的利用但是我们今天学习的是使得这2个字是什么意思呢？我们知道这2个字很有意思，但是我们要一起来学习就比较好那使得它是一个信心的考验artinya itu rela memberi itu ada sesuatu ujian terhadap iman kita ya. 我们说使得，其实使得后面它是有信心的考验不是全部的，但是有一部分在考验我们是不是使得。我们知道使得是你心甘情愿的付出，但是这个是一个考验来的。那我从这个创世纪第22章第1节到第3节，我想这个故事大家都知道，圣经里的故事关于上帝试验亚伯拉罕这个情节嘛，大家都很熟悉我就不一段一段的读了，主要的我会念出来上帝要试验亚伯拉罕，就喊他说，亚伯拉罕，你带你的儿子，就是你的独生的儿子，你想一想，那是独生的儿子，做什么呢？你所爱的以撒，把他献为燔祭。你想一想这个在试验亚伯拉罕呢上帝喊他要带你的儿子独生子，你所爱的以撒，带到哪里呢？带到山上做什么呢？献为燔祭。想一想，如果是我们来讲，我们会什么样的感觉？但是我们学习亚伯拉罕他的信心，亚伯拉罕清早就起来了，背上驴。这个清早起来不像我们，往往我们会想是不是真的，这个是不是上帝要的？往往早上醒来了再睡一会，亚伯拉罕没有他清早就起来了，背上驴，带着2个仆人和他的儿子以撒，也将劈好的燔祭的柴，就起身往上帝所指示的地方去了。kita bisa melihat Abraham bagaimana menerima sesuatu ujian dari Tuhan. Anak kesayangannya adalah tunggalnya, dan itu menjadi buat apa? Buat korban bakaran pada satu gunung Bagaimana kalau kita sendiri menghadapi hal begitu Tapi Abraham adalah seorang yang imannya luar biasa Besok pagi bangun pagi-pagi deh. Tidak seperti kita kadang-kadang ya ada, ya tidak Dan memasang segala persiapan untuk ke gunung, ke tempat yang Tuhan perintahkan 这故事大家都听过了，所以我不再解释。但是我们呢，从这里可以了解，使得它是一个信心的考验。Rela memberi使得 itu adalah sesuatu ujian buat kita. Apakah kita punya iman untuk diuji? Terkadang kita nggak sanggup diuji. Ada beberapa hal yang kita lihat tadi. Perhatikan 你的独生子，你所爱的，而不是说你不喜欢的。如果亚伯拉罕可以选择来讲他又不能选择，他就一个孩子，一个儿子，所以他所爱的，如果有2个，他可以说我给你这个可以吗？他没有选择这一个。你想一想一个人如果他有多个孩子，也许他会另外再选，我选一个最不好的吧但是没有选择。当你没有选择的时候，这个最大的考验，你有选择的考验，你自己还可以判断yang哪一个好andai kata kita ada pilihan, itu lebih ringan. Alternatif itu kita masih bisa menentukan karena walaupun ditunjuk oleh Tuhan,
anak tunggalmu Ishak. Ya, Abraham kan bisa bilang, jangan Ishak boleh nggak? Yang lain gitu loh ya. Tapi ini enggak ya. Nah, kita bisa melihat ya. Rela memberi itu ada mengandung unsurnya tentang ujian. Nah, untuk apa ujian itu? Ya, senweb hanji ya, korban bakaran. Nah, kita bisa bayangkan gimana ya sesuatu yang Tuhan mintakan itu adalah begini, ujiannya berat sekali. Ya, tapi ya kita harus ya percaya bahwa Tuhan itu buat Abraham itu ada sesuatu ujian yang ya diuji. Ya, Abraham patuh dan ikutin karena dia percaya Tuhan itu baik ya. Nah, 清早起来, yang saya soal, tidak menunggu lagi. Begitu bangun pagi langsung dipersiapkan semua kayu-kayu dan sarana-sarana yang dibutuhkan dalam korban bakaran. Ya, bukan sampai di gunung baru pikir, saya lupa bawa kayu, bawa ini, bawa korek api segala. Ya tidak ya, dia siapkan semuanya, luar biasa ya. Nah, kita bisa melihat ya, kemana dia pergi. Tuhan menunjukkan kemana dia pergi kemana. Sesuatu kepatuhan di dalam ya, persembahan itu yang luar biasa. Ya. Ujian itu sesuatu yang dibutuhkan, itu menunjukkan rela atau tidak. Ya. Tidak ada tawar-menawar. Ya. Itu yang luar biasa. Ya. Ada satu lagi yang saya ingin sampaikan, ya, nanti saya akan tayangkan melalui video. Ya. Nah, Ilya Sarafat Fu Kwafu. Ini adalah cerita seorang janda ya, Sarfat dan Elia ya. Ya, ayatnya cukup banyak ya. Ayat cukup banyak. Nanti bahan ini saya akan share. Ya, saya ada tanda-tandakan di sini ya, yang penting-penting aja ya. Ya, saya kalau baca ini, kalau saya nggak kuat ya ini ya. Ya, bayangkan. Ilya 呼叫他说：“求你用器皿取点水给我喝，minta air minum sedikit. Baru mau pergi ambil air, belum kembali. Ya, 又呼叫他说，也求你拿点饼给我。Bayangkan airnya belum datang dan mintanya roti lagi. Ya kan? Kalau kita gimana ya? Ya, dalam keadaan ya, sudah tidak ada apa-apa, gandum dan minyaknya tinggal sedikit, udah tidak bisa lagi, tapi mintanya ini belum habis, minta lagi ini. Ya. Kita bisa bayangkan. Ya. Ya. Dan gandum dan minyak itu untuk makan hari itu. Habis makan itu tinggal nunggu matinya aja. Ya. 我们吃了，死就是吧， ya kan? Ya. Ya, kita bisa melihat ya. 但是以利亚告诉他说，上帝如此说，缸里的面的必不减少，瓶里的油也不短缺。Elia kasih tahu dia bahwa tidak akan kekurangan ya, nanti kamu sudah pakai. Ya. Tapi janda itu mengikuti. Ya. Nah, kepatuhan di dalam untuk sedekah itu ya, sangat dibutuhkan. Jadi tidak ada tawar-menawar kalau kita memang rela memberi. Ya. Nah, saya nggak bacakan ini, saya akan kasihkan nanti setelah pulang pelajarin ada tanda-tanda huruf kuningnya, yaitu yang perlu kita renungkan ya. Saya lanjutkan aja. Nah. 亲爱的小朋友，主内平安。如果你有一盒巧克力或者一大个蛋糕，你一定会愿意拿一些与别人分享，对吗？但如果你手上只有一块巧克力，你还愿意把它全部分享给别人吗？圣经列王记上17章8到24节记载了穷妇人把饼分给以利亚的一个美好的故事。这位妇人家里很穷，连自己都快吃不上饭了，她为什么愿意把自己所剩下的很少的食物分给以利亚呢？
当以色列的坏王和以色列人犯罪，不听从上帝的话时，以利亚先知祷告叫天不再下雨。天父吩咐以利亚躲藏在小溪旁，并奇妙地叫乌鸦来喂养他。过了一些日子，小溪里的水也慢慢地干了。天父再次对以利亚说：“你起来，往撒勒法去，我已经吩咐了一个寡妇供养你。”以利亚就照着天父的话起来，往撒勒法去。到了城门，果然见到一个寡妇在拾木柴。以利亚就对他说：“求你拿点水来给我喝。”妇人就立刻去拿了一杯水给他喝。以利亚又说：“也求你拿点饼给我吃，因为很久没有下雨了，土地长不出粮食，百姓们所吃的面粉和油都不够了。”妇人很为难地回答说：“我真的没有饼，我罐子里只剩下一点点面粉，瓶子里只剩下一点油。我现在找2根木柴，回家要为我和儿子做饼，吃完了这一餐，就只能等着饿死了。”以利亚对妇人说：“不要害怕，你要先为我做一个小饼拿来给我，然后为你和儿子做饼。”妇人心想：“如果我用剩下的一点点面粉和油做了饼给先知吃，我和儿子都没有饼吃了。”以利亚看着妇人担心的样子，就说：“以色列的上帝对我说，罐子里的面粉和瓶子里的油必不减少，直到天降下雨为止。你只要照着我说的去做就好了。”其实撒勒法的百姓们并不是敬拜天父的，但这位妇人她愿意相信以利亚所说的话，就照着去行了。妇人就用剩下的一点点面粉和油为以利亚做了一个饼。之后，当他再把手伸进罐子里时，咦，怎么里面还有面粉呢？他又摇了摇油瓶子，里面竟然还有油呢，太奇妙了！他又惊讶又兴奋地说：“啊，这些面粉和油可以用来做另外一个饼，我和儿子有饼吃了。”接下来的那一天，妇人都用面粉和油为以利亚、儿子和自己做饼吃。神奇的是，罐子里的面粉和瓶子里的油也没有减少，正像天父所应许的那样。只要一位真神，就是这个主，给我吃，给我穿，常常保护我。有一天，妇人的儿子生病了，而且病得越来越重，最后他死了。妇人很伤心地问以利亚：“难道这是上帝惩罚我所犯的罪吗？”以利亚对他说：“把你儿子交给我。”他就抱着孩子进自己的房间，放在床上，然后向天父祷告说：“耶和华，你是我的上帝，求你使孩子活过来吧。”以利亚一直求告天父，祷告了3次。
天父垂听了他的祷告，孩子就奇迹般的活过来了。以利亚把孩子抱出房间，交给孩子的妈妈说：“看哪，你的儿子活了。”妇人满心感恩，她欢喜地说：“现在我知道你真的是耶和华的先知，天父借着你的口所说的话都是真实的。”路加福音6章38节上说：“你们要给人，就必有给你们的。”穷苦的寡妇虽然自己拥有很少的食物，但她愿意相信天父的应许，把仅仅剩下的食物先给了以利亚。之后，天父行了奇妙的事，供应给他比原来有的多了很多很多，还使他死去的儿子又活过来了。小朋友，是不是我们拥有很多的时候才能分给别人呢？其实不是，即使像那位穷寡妇一样，哪怕只有一点点的时候，我们也可以因着信靠这位充满大能和爱我们的主耶稣，而愿意单勇的先分给别人。只要我们心里愿意帮助人和分给别人时，主耶稣会丰丰富富的赐给我们。上帝的应许是真真实实的，永不改变。同学们，我们刚看完这个短片呢，这个短片是动画的，那动画跟有录音，讲得更清楚、更精彩。所以刚才那2段圣经我没有去读，我相信大家都看了很清楚了。这就是使得我们需要经得考验的，是信心的考验，你们看不到的。但是如果你有使就有得，所以对我们来讲是很好的教育，也让我们能够认识舍得是什么。这里我们可以看到以利亚告诉这寡妇说：“你拿点水来给我喝。”又呼叫他拿点饼给我吃。是不是？我们如果遇见这样的事情，我们会心甘情愿的呢拿出来呢？而且那个情况，那个地都枯干，没有什么风，没有什么植物可以丰收，都是等吃完就没有了，吃完就死了。他也是照着以利亚所说的去行。所以同学们，这个是我们所要学习的，使得是需要有信心的考验。这是我们倒回来原来的我们所要说的汉字。那使得的意思是什么呢？就是 memberi bersedia memberi， 简单的是说 bersedia memberi， bersedia memberi， 愿意付出，不吝啬。使得是一种人生智慧的态度，suatu sikap kebijaksanaan dalam hidup， 使得不是舍一的之间的日常的计较。舍itu memberi, itu mendapat. Jadi bukan antara memberi dan mendapat, untuk memperhitungkan beri atau tidak, bukan. Orang kan suka begini. Kalau saya memberi, saya mendapat tidak. Artinya saya dapat tidak. Sete itu memberi dan mendapatkan. Tapi sete dalam kosakata ini bukan berarti begini, bukan perhitungan saya dapat apa tidak. Ini ada sesuatu bijaksanaan atau hikmat untuk dalam hidup kita. Mengerti tentang sete. Itu bukan dalam perhitungan.
tetapi adalah sesuatu yang melampaui alam pikiran kita. Apa yang kita peroleh dan apa yang kita dapat peroleh. Ya. Kita apa yang kita sudah mendapatkan dan apa yang akan kita mendapatkan. Ya. 它是一种超境界的对自己所得到的可得到的东西进行切断和的情怀和智慧，它是一种智慧来的。Ya. Jadi hikmat di dalam untuk menentukan serta itu adalah dari pribadi kita dalam kehidupan. Apa yang kita sudah terima dan apa yang harus kita berikan. Tidak perhitungkan apa yang saya beri, apakah saya bisa mendapatkan. Ya, itu artinya serta. Ya, jadi tidak bisa dijelaskan di dalam se itu memberi, te itu mendapat. Ya. Tapi kosakata serta itu adalah kita memberi sesuatu apa yang kita sudah dapatkan dan kita percaya apa yang kita dapatkan, namun tidak ada perhitungan, semua serahkan ke dalam Tuhan. Ini ada satu hikmat, ya, harus kita pelajarin, ya. Bukan kita perhitungkan dulu, tidak. Kalau kita kan sukanya ya perhitungkan dulu nih, boleh atau enggak nih, gue kasih atau tidak nih, ya. Ya. Kalau serta artinya itu tidak begitu, ya, tidak begitu, ya. Oke, kita lanjutin lagi tentang aksaranya, ya. Nah, se itu apa artinya? Ya. Nah, itu adalah satu rumah kecil, ya, pondok, ya, seperti gambar ini. Ya. Awal mulanya itu tulisan aksara Mandarin ini se itu seperti begini, ya, dari gambar ini, ya, se. Ya. Itu adalah rumah tenda, ya, untuk orang istirahat, ya, dahulunya. Ya. Kalau nggak ada rumah itu juga boleh buat tempat tidur tanpa ada dinding, ya, itu se. Ya. Ya. Penginapan sederhana juga boleh disebut se. Ya. Jadi dulu belum seperti ada hotel begini, enggak, ya. Ya, kalau orang desa atau orang daerah itu kalau udah jalan kemana ada tempat pelindungan, ya sudah itu anggap se. Ya. Untuk tempat istirahat, ya. Nah, juga bisa diartikan tempat tinggal, ya, atau tempat istirahat, ya. Nah, se itu juga seringkali dipakai di dalam kosakata, ya, artinya ya rasanya kita lebih rendah, ya, tingkatannya lebih rendah, jadi disebut dirinya adalah se, ya. Misalkan di sini adalah hanse, ya, hanse, ya, rumah tinggal saya itu saya sebut hanse, ya, atau seti, ya. Jadi lebih kelasnya lebih merendahkan diri terhadap orang lain, itu seringkali dipakai, ya. Dipakai. Nah, se itu kita bisa melihat bahwa aksara se itu, ya, ini adalah tulisan yang aksara yang semula, ya, semula. Itu adalah tangan dan se, ya. Ada dua, ya, radikal menjadi satu, ya. Jadi kita bisa melihat, ya, radikal ini, ya, 原来这个繁体字这个死是有手的，而不是刚才我们所说的是，ya, ya. Se itu hanya tempat tinggal, ya, tempat beristirahat, ya. Nah, se itu juga bisa diartikan kesayangan, ya, karena tempat tinggal itu kecil, ya, kita tinggal sendiri sayang sekali, ya, ya kalau kita memberikan orang lain, ya. Tapi di sini se artinya adalah memberikan, ya, karena ada tangan, ya, mempersembahkan, ya, dengan apa yang kita miliki, apa yang kita sayangin, ya, ya itu. Jadi se itu adalah radikal tangan dan se, ya, ya, se, ya, ini bukan se, ya. Sesingkan cingin de fucu, artinya se ini adalah memberi dengan sukacita, ya, rela, ya, rela memberi, ya, bukan ada paksaan atau perhitungan, tidak, ya, dengan sukacita, dengan senang hati kita memberikan, itu artinya se, ya. 不图回报的线上, ya, persembahan yang tanpa harapkan imbalan, ya, seperti Abraham, ya, persembahan yang tidak mengharapkan apa, karena dia tahu apa yang akan dia terima, ya. Jadi tidak perhitungkan, ya, tidak perhitungkan. Nah, seringkali, ya, kita kurang mengerti apa yang kita terima, ya. Sebenarnya apa yang kita terima itu bukan dari apa yang kita berikan, tapi apa yang Tuhan berikan, ya.
Se itu juga artinya fangxia, ya, melepaskan, ya, juga bisa memberikan, ya, sisi, ya, sisi. Jadi artinya se ini adalah melepaskan, ya, artinya melepaskan kalau kita memberikan sesuatu dengan sukacita itu sudah lepas. Ya, jangan pikir-pikirkan lagi. Kalau kita pikir-pikirkan lagi, ya tidak sesuai lagi dengan hurufnya se. Ya. Rela untuk memberi, ya mempersembahkan tanpa imbalan, maka kita harus bisa melepaskan. Ya, tidak memikirkan lagi ya apa yang saya bisa terima. Ya. 所以我们不图报了，不求回报的，是就是你放下了，就没有什么回报的，也是就是说施舍我们心甘情愿的，心甘情愿的 memberi, ya. Oke, nah, artinya sui juga boleh ya, memberi juga atau menyumbang ya, itu juga artinya se ya. Oke, te apa artinya te? Ya, saya akan jelaskan nanti di aksaranya. Ya, te artinya bisa mendapatkan, ya, poci, jeso, menerima, ya, man'i, memuaskan juga boleh, artinya te, ya. Ya, te ini sama tahu te punya te beda ya. Te ini adalah mendapatkan ya. Ya, mendapatkan, menerima, memuaskan. Ya, te itu juga cengkong ya. Ya, te juga artinya cengkong. Te itu juga artinya wanchen, selesai ya. Jadi ada beberapa arti di sini. Ya kan. Jadi kalau kita bisa memberi, ya kita akan terima ini. Ya. Akan dapat te-nya, se-te. Ya. Te ini adalah ini ya. Ya. Mendapatkan, menerima, memuaskan, berhasil dan selesai ya. Nah, kita lihat aksaranya ya. Te ini dari Qingwen. Qingwen itu sebelum Masehi, sebelum dinasti Qing. Itu sudah ada Qingwen. Qingwen semulanya itu radikalnya sebelah kanannya adalah P. Ya. P. P ini adalah cayu harta benda. Ya. Ya. Kalau sekarang orang banyak kan bicaranya, saya ada bicara cayu justru soal cufu lah, cufu ya. Fu ya banyak hoki ya. Jadi 右边它是一个贝，财务来的，然后呢，加上手，以前的古字经文是这样子写的，上面一个贝，下面一个手啊，那左边的是双人旁，这个叫做侧，双人旁叫做侧。古字得的意思是什么呢？表示说行有所得，apa yang kita lakukan kita akan menerima sesuatu. Ya,行有所得. Jadi kita memberi, kita akan mendapatkan. Ya. Dari zaman dinasti Qing, hurufnya di Qingwen itu sudah diartikan demikian rupa. Ya. Jadi te itu adalah apa yang kita lakukan, ada sesuatu yang akan kita menerima. Ya. Itu adalah te. Ya. Nah, kalau kita perhatikan te sekarang ini, ya, ya, samen sega tan. Tan itu adalah pagi, ya. Ya, tian juga seringkali menunjukkan itu adalah ceni cui, ya, hari pertama, ya, pagi, ya. Artinya pagi di sini ya. Ya, jadi kalau kita memberi itu, kita mendapatkan itu tidak usah nunggu lagi ya. Pagi-pagi atau awal-awalnya sebelumnya apa-apa Tuhan sudah sediakan. Kalau kita rela untuk memberi ya. Nah, cun, ya, 下面这个春字，春字10分10 cm ya. Cun ya. Itu adalah sesuatu ukuran ya. Cun, ya, cunko itu adalah sowan. Artinya cepat sekali ya. Cunko itu adalah cepat sekali ya. Jadi kita dari te ini kita bisa pelajarin dari Qingwen itu sudah demikian rupa apa yang kita berikan kita akan mendapatkan, dan itu mendapatkan ada unsur harta benda atau berkat-berkat ya. Nah, itu ada tangan yang memberikan ya, ada song jempang ya. Jadi kita bisa melihat bahwa sesuatu yang kita dapatkan itu ya kita akan menerima ya, akan menerima. Nah, ini adalah perubahan ya. 这个是古字的演变ya. Jadi dari semula, dari permulaan, dari jagoan itu berubah-berubah ya. Nah, saya nggak jelasin di sini ya. Nah, ini adalah yang tadi saya jelasin, ada P sama So di sini ya. Jadi Qingwen berubah-ubah sampai sekarang ini ya.
dari Xiaochuan udah mulai berubah menjadi sekarang punya te, ya. Ini. Ya. Nah, kita harus perhatikan tentang se. Kenapa kita se的死？为什么？是因着爱。一个人如果他没有爱来讲，他能死。Kalau tidak ada kasih di dalam hati, sulit sekali untuk memberikan dengan sukacita, dengan rela. Ya, karena oleh kasih. Ya. Nah, kita bisa mempelajari di Markus 10 ayat 5. Ya. Apa yang Tuhan Yesus lakukan? Ya. 因为人者来不是要受人的服侍，乃是要服侍人，并且要使命受多人的赎罪。Ya. Ini adalah sesuatu tanda kasih. Allah mengasihi dunia ini sehingga ya mengirimkan anak yang tunggal berkorban untuk kita. Rela untuk memberikan, ya, 心甘情愿的将他的独生子赐给我们，让我们信他的能够不至灭亡，反得永生。Karena itu kasih. Kalau nggak ada kasih, nggak mungkin orang bisa rela untuk memberi. 所以死就是说，我们虽然是死，这里面有双手的线上来讲，就是我们自己有一个行为，但是你一定要有爱才能够。如果你心中没有爱，你不可能把你宝贵的东西送给其他的人。不要说把你最珍贵的、你最喜爱的送给别人，是吧？像阿布拉罕一样，将他的独生儿子当作攀祭这样子来献上，没有一个人能够这样子。但是因为这爱，像耶稣一样像耶稣一样。我们再看约翰一书第3章第16节，主为我们使命，我们从此就知道何为爱，我们也当为弟兄使命。Jadi ini suatu contoh-contoh, ya, orang yang bisa rela memberi itu pasti ada kasih Tuhan di dalam hatinya. Ya. Tapi kita ingat, di dalam arti kosakata itu adalah rela tanpa ada imbalan atau sesuatu motif yang ada tanda tanya. Ya, tidak rela untuk memberi. Walaupun dalam keadaan sulit, dalam keadaan sudah tidak ada apa-apa lagi, ya, udah mau habis dalam keadaan kesulitan, ya, itu masih rela untuk memberikan. Ya, jadi sesuatu ujian di dalam rela memberi itu, serta itu suatu ujian yang tidak ringan, ya, tidak mudah kita hadapin dan kadang kita sulit sekali untuk menerima. Ya, tapi pelajaran di dalam aksara Mandarin ini, ya, seperti apa yang sudah diulaskan di dalam Alkitab. Demikian rupa kita harus bisa belajar dan mengerti bahwa setiap kita memberi itu adalah unsur karena kasih dalam diri kita. Ya. 约翰福音第4章第11节，我是好牧人，好牧人是为羊使命。Kerelaan untuk, ya, 使命 itu berkorban, ya, tidak mudah, ya, memberikan nyawanya, ya. Kita kadang-kadang berkorban waktu aja susah, ya, apalagi untuk nyawanya, ya. Tapi kalau dalam hati ada kasih, saya percaya kita semua bisa memberikan, ya kan? Kalau ada kasih pasti ada waktu. Kalau tidak ada kasih, susah dikatakan, ya. Ya. Ini tergantung kita masing-masing. Rela tidak, ya, di dalam pelayanan, ya, di dalam keluarga, di dalam pekerjaan. Ya. Kita selalu akan memberikan terbaik untuk di mana kita ada, di dalam gereja, di dalam pelayanan, di dalam pekerjaan. Selalu kita ingin memberikan sesuatu yang baik. Ya kan? Kita memikirkan apa yang kita berikan itu bisa mendapatkan yaitu secara manusiawi, tidak salah. Ya. Tapi dalam aksara Mandarin, itu tidak perhitungkan apa yang kita akan terima. Karena kita percaya kita akan terima. Ya, jadi tidak hitung-hitungan dulu. Ya, rela untuk memberikan. Ya, kita kerja hidup di dalam pelayanan, ya, sama juga. Apabila kita bisa memberikan dengan segenap hati karena oleh kasih dalam diri kita, kita tidak perhitungkan apa yang kita terima, tapi kita rela untuk memberikan dulu. Ya. Jangan bilang sampai memberikan nyawanya, tidak. Memberikan waktu,
kadang memberikan capek, ya. Mungkin ada sesuatu yang kita perlu berikan, ya, untuk orang lain gitu loh. Sekarang kita sulit sekali melakukan. Ya, saya selalu memikir kalau tidak memberi, bagaimana kita meminta? Karena itu adalah kita memberi dan kita akan menerima walaupun kita tidak tahu apa yang kita terima. Ya, tidak mudah kan? Ya. Tapi kalau kita pelajarin di Lukas 11, Lukas 16 ya. Ya. Lukas 11 kita belajarin tentang dimulainya dari hal-hal kecil itu. Ya. 什么事情都从小事开始。所以就我们计较来讲，有时候就是往往呀，我们得不到什么啊，所以你要懂得怎么去舍啊，怎么舍你才能够得。Ya. Saya lanjut lagi. Nah, te dari mana sih? Ya, te 是上帝的恩赐。Ya. Sesuatu te itu adalah menerima, itu adalah berkat karunia Tuhan. Tuhan memberi. Ya. Fu juga sama. Fu Chi punya fu itu juga Tuhan yang memberi. Manusia berusaha, Tuhan yang menentukan. 所以我们在生活中，如果我们要得福来讲，要得到来讲，要得来讲，虽然我们已经有死了，我们已经付出去了，得是要上帝的帮助，上帝的恩赐，而不是说我们线上就有，不是的。因为死的也是这样子，是你要线上了以后，你不知道你领到的是什么，但是你相信上帝会给你恩赐，你想不到的，你想不到的，超过你的想象的，所以得是它是死是超自然的一种智慧，让我们能够死的，能够领受到，我们相信我们信心经得了考验，能够领受到死与得之间的关系。Efesus 2 ya, ayat 8 dan 9, 你们得救是本乎恩，也因着信，这并不是出于自己，乃是上帝所赐的，也不是出于行为，免得有人自夸。Ya, ini ada di Efesus 8. Ya, kita diselamatkan itu juga bukan karena jeripaya kita, ya, bukan perbuatan kita, karena ini sesuatu adalah anugerah, ya, sesuatu ada kasih karunia dari Tuhan, ya, nggak perlu kita sombongkan, ya. Jadi kalau kita ada menerima sesuatu itu, ya, dalam kehidupan kita berkat atau keselamatan, kita nggak perlu sombong, ya, karena itu semua dari Tuhan, ya. Perbuatan dari kita, 我们所做的，我们所死的，我们所付出的，那是应该的，那是应该的，呀。提摩太前书2章第4节。他愿意万人得救，明白真道。所以得救这两个字，我们可以知道，是上帝所赐给我们的，所赐给我们的恩赐，而不是我们所做出来的，是恩赐来的。罗马书第4章第3节也一样的，凡求告主名的，就必得救。从得救两个字，我们可以了解到，这个得字是什么意思呢？得就是让你得到了新的生命，你接受耶稣基督. Ya. Te itu kita bisa mengerti bahwa itu adalah kasih karunia Tuhan yang memberikan untuk kita. Ya. Artinya kalau kita dapat kehidupan baru itu juga Tuhan memberikan. Kita dapat menerima Yesus Kristus. Ya. Oke. Kita pelajarin setelah, ya. Kalau kita baca di Kisah Para Rasul pasal 2, ya, itu luar biasa, ya. Ya. Membaca tentang gereja mula-mula, ya, luar biasa. Itu adalah sebuah bukti apa yang sudah mereka lakukan, di dalam artinya sudah tidak perhitungkan lagi mereka, ya. Nanti pulang ada waktu bisa baca, ya, bagaimana gereja mula-mula, ya, bagaimana jemaat itu memberikan segala sesuatu yang mereka miliki untuk kebutuhan, ya, membangun gereja dan kebutuhan orang-orang yang membutuhkan, ya. Waktu kita yating, 使徒行传2章第13到47节，信的人都在一起，凡物公用，并且买了田地家业，照着卖了并且卖了田场家业，照个人所需用的分给个人。他们天天同心合意，恒切的在店里，并且在家中破饼，存着欢喜。橙色的心用饭赞美上帝，
的众民的喜爱，主将得救的人天天加给他们. Ya. Jadi Tuhan memberikan setiap hari, ya, jiwa-jiwa untuk mereka setiap hari dan menambahkan terus. Jadi ini adalah sama ya. Buktinya ya, sesuatu yang dilakukan ya, di kitab para rasul ya, jemaat ya gereja mula-mula ya. Ya, serta ya kita bisa melihat di dalam kisah para rasul ya, 刚才我们读的经节里面，凡物公用，卖了田地家业，救济个人， itu adalah rela untuk jual ya, tanahnya, ya semua usahanya untuk menolong orang lain. Ya bagaimana kita? Kadang-kadang kita di dalam pelayanan aja, ya, waktu aja susah ya, apalagi ada tugas ya, rasanya berat sekali ya. Bagaimana kita menjual harta benda kita ya, untuk menolong kebutuhan orang lain. Ya, kalau di Kisah Rasul itu untuk kebutuhan ya gereja mula-mula ya, kebutuhannya ya. 而且他们同心合意的横切在殿中祷告. Ya. Memberi tidak cukup dan ya, juga harus berdoa di dalam gereja ya. Sama-sama dan bersatu di dalam doa. Apa yang kita sudah berikan, kita doa, orang yang menerima itu bisa menjadi satu berkat bagi mereka. Tidak dapat kita nuntut imbalan lain-lain. Ya. 并且在家中破饼，用饭赞美上帝， ya, tetap ada persekutuan memuji Tuhan. Ya, tidak hanya memberi aja. Ya. Sekarang hidup di dalam dunia ini banyak, 很多人都是要说，如果你叫我服侍我不要吧，是吧？但是如果你叫我捐款我要。 Banyak kan begitu, terutama orang yang sudah punya posisi yang lebih baik ya, ya, 有更多的收入的人，还是对不起有钱的人，一般都会说，你要什么你跟我要好了啊，但是服侍的啊，教会的啊，很多复杂的事情啊，你不要叫我去做啊，捐钱可以，我可以帮助你， banyak begitu. Ya. Tetapi pada zaman itu, gereja mula-mula, mereka memberikan harta benda mereka. Mereka bisa doa dalam sehati. Mereka juga melakukan persekutuan memuji Tuhan. Jadi kegiatan di dalam mereka, di dalam gereja mula-mula itu, adalah segala sesuatu yang mereka berikan. Mereka juga berdoa dan bersekutu. Ya, bagaimana dengan kita? Ya. Kita kadang cuma bisa sumbang bantu-bantu ya. Tapi kalau suruh minta berdoa bersama, atau apalagi persekutuan, apalagi pelayanan, kadang-kadang kita mikir-mikir ya, kan sudah banyak gue kasih itu ya, nah, itu. Nah, kadang-kadang ya namanya manusia ya kadang-kadang pikirannya kan cuma ya, saya memberikan aja, tapi artinya setelah nggak begitu ya, oke. Nah, 主张得救的人天天加给他们. Andai kata ini sebagai berkat, kalau kita bisa melakukan, Tuhan akan memberikan kelimpahan di dalam hidup kita. Jadi jangan kita beranggap saya tidak terlibat di dalam pelayanan, 服侍的工作，很多事情我不需要去做吧，是吧？我帮助你们出钱就可以了。同学们，我这个比喻给大家，要提醒大家，不够。你除了你所付出的，除了你祷告，你还要经常的赞美上帝，你要团契，要聚会，那你会相信主会将天天的得救的人，天天的祝福，天天的加给他们，加给大家。所以使得我们知道死就有得，但是怎么才能够得呢？这个是圣经里面所说的一段最初教会初期教会的这个他们所做的一切，是值得我们学习的啊。舍得的人是什么呢？好施死的必得丰裕，责任人的必得责任. Ya, siapa banyak memberi berkat diberi kelimpahan. Ya. Tapi tadi kita baca bahwa kalau kita memberikan berkat, kita jangan lupa
untuk sama-sama berdoa dan bersekutu. Ya, Tuhan akan memberikan kelimpahan yang ya ia sendiri akan diberi minum. Siapa yang memberikan minum, dia sendiri akan diberi minum. Jadi apa yang kita beri akan kita dapat. Ya. 这年21章26节，有终日贪得无厌的人，一人施舍而不吝惜。Keinginan bernafsu panjang sepanjang hari, tetapi orang benar memberi tanpa batas. Ya, dalam hidup kita harus kita bagaimana? Ya, kita punya kebutuhan, 我们需要我们日常的生活费用那些负担都有的。Ya, itu betul. Kita harus berusaha dan berjuang untuk mendapatkan, boleh. Tapi jangan lupa, ya, kita bisa menolong orang lain, bisa memberi, ya, tidak dasar perhitungan yang berlebih-lebihan, ya. Ya, ningsi itu sesuatu yang tidak perlu diperhitungkan terlalu dalam kalau kita mau berikan. Artinya kita bisa beri, ya kita beri dengan sukacita, dengan kerelaan kita, ya, tidak perhitungkan, ya. Oke, 施舍是要施舍一副是一样的，都要甘心的。Ya, memberi maupun pelayanan itu harus punya kansing itu dengan rela, ya, ikhlas, ya. Kansing的付舍你就必得到主的赏赐。Ya, orang yang suka rela, yang ikhlas untuk melayani, itu akan dapat mendapatkan upah dari Tuhan, ya, bukan upah dari manusia. Ya. Oke, 有始就有得，有播种就有收割。Jadi ada memberi, kita bisa memberi, kita akan mendapatkan. Anda menabur, Anda akan menuainya. Ya. Siapa yang menaburkan bibit yang baik, siapa juga akan menuaikan panen hasil yang lebih baik juga, sama, ya. Nah, itulah yang kita bisa pelajarin. Ya. Kesimpulannya tentang 施舍, ya, 施比受更为有福. Ya. Jadi 施舍, kita memberi dan kita mendapatkan. Ya, kesimpulannya adalah, ya, lebih baik kita memberi daripada kita menerima. Ya, di sini, ya, kita bisa memberi contoh di sini. Kita memberi, ya, lebih bahagia rasanya, lebih baik daripada kita menerima. Ya, seringkali saya mengatakan terhadap diri saya, andai kata ada orang sakit, kita 最好的我们就能够得到最好的。你有始就有得，舍得是你心甘情愿的施舍，得到上天的赏赐，而不是得到人的赏赐。Apa yang kita berikan itu adalah sesuatu upah nanti dari Tuhan, bukan dari siapa-siapa. Ya, jangan harapin ya orang lain bisa kasih kita. Ya, tapi kita harus dengan sukacita rela untuk memberi. Ya, mau itu waktu, mau itu apa, ya, benda apa, ya, saya kurang mengerti apa yang kita berikan, ya. Nah, ini kita bisa melihat, ya, ayat ini kita perlu pelajarin, ya. Nah, 我凡事给你们榜样，叫你们知道，应当降劳苦，扶助软弱的人，又当纪念主耶稣的话，说什么呢？施比受更为有福。Yaitu ada di Kisah Para Rasul 20 ayat 35. Dalam segala perkara saya memberi teladan kepadamu bahwa dengan bekerja keras seperti ini, kita harus menolong orang-orang yang tidak kuat, karena kita harus ingat apa yang Tuhan Yesus sendiri sudah katakan. Lebih berbahagia memberi daripada menerima. Ya. Teman-teman BPMP dalam kelas, ya. Bagaimana kita dalam pelajaran, bagaimana dalam pelayanan, dalam gereja maupun dalam keluarga kita. Apakah setelah ini kita bisa mengerti dalam kehidupan kita bisa melakukan? Saya tahu tidak mudah, ya. Karena kebutuhan kita kadang-kadang lebih banyak yang kita inginkan daripada apa yang kita bisa memberikan. Ya, BPMP ada salah satu contoh juga, ya. Ya, banyak orang mengatakan kenapa kamu harus begitu, ya kan? Tapi saya percaya karena 施舍这两个字的意思是什么？ Ya, 施比受更为有福。 Ya, kalau secara dunia mungkin saya pikir buat apa? Ya, saya harus capek-capek dan apa yang saya dapatkan. Tapi itu bukan tujuan saya. Karena yang saya ingin dapatkan itu bukan dari manusia,
tapi apa yang kita berikan. Ya. Tuhan punya upah lebih gede, lebih besar dari segala-galanya. Ya, mau tidak kita melakukan di dalam kehidupan kita, di dalam pelayanan kita, di dalam keluarga kita. Ya, Tuhan bisa memberkati apabila kita bisa mengerti dan kita melakukan. Ya, terakhir ini saya mau kasihkan satu lagu, ya, oke. 1992不再回头看。漫漫长夜，走在眼前的路，这是我已经的路。你是我的灯，我路上的光，你把黑暗全给驱散。漫漫长夜。 听不到声音，老师。林老师没有声音了。